The annual Barumura Ter and Hatay Kotor Festival has officially begun starting on Monday with a vibrant 3-day celebration in Bharat Chaudhary Para under the Hazamara block. The festival was formally inaugurated by ADC Executive Member Rabindra Debarma, who lit a lamp to mark the auspicious beginning. The inaugural event was attended by several local leaders and dignitaries including Executive Member Suhel Debarma, Hazamara Block BSC Chairman Sunil Debarma, Sub-Zonal Chairman Pratos Debarma and other local officials and community leaders. As a cherished annual tradition, the Barumura Ter Festival serves as an important cultural and community gathering for the region. Baba Barumura Ter bisi brum ni haino taklai mo 2025 ni ras purnima ni tik sekang tai salini sekang oro tini sung tati musumani bising tui sung Baba Barumura Ter no sung sengil laikya tini logi tonggo tini borong guna IM Suhel Sar tini block chairman Sunil Debarma social activities oro tongo chini Nirmal tai chini Rajkumar tai chini Kishor Songrok koro kobangma chini boro ka oro asolo obo singgo saimiya anggo saimiya kabangma bobosoni simi or je palai jagi phaikya जों खानाव बिनि सानि बिनखान अनेक बिसि कलक माने सेकांनो अमो अ मुताय अरो मुताय दङ होननाय अबनिबो कासे इतिहास दङ आंहा इतिहासना साना थांलिया अरो बिसि ब्रुम ब्रुम वाइनै कासे अंकाय कार्तिकनि खाबा आगो मास ताय कासे अंकाय चैत्र मास अमाय गयै हहम ददमनि बिसिंसै अरो तेर खाजे दङ आगिनि तुलनाय 5, 6, 10 বছরের তুলনায় ধর নুকানা লামা আর নিজে মন্দির অনেক ডেভেলপমেন্ট নখা এবং পাইনাই ফানলাইবো আসলে বাঁকা আগি রগ কোনো দিন উদ্বোধনী দিন সংসদ ফিরা সুই রাইকলান থাঙ্গো বরক্রই দিন তাবুখাই তিনি আর নুকনা আর যত্ন মানথুকু সরকারিভাবে বিডিও সাহেব এসে হেজামারা ফরেস্ট তিনি রেঞ্জ সুবল সিং তাই তিনি এসএসসি গ্রুপ অর তিনি বড় গোবাংমা মানে তুই বড় তিনি কুয়া কইছে আবো হাইখাयै তিনি লুকরংনো जोंबो आं कसां मुसुखो कसां बायाबसारि मेला माने तंथलायमानि मेला माने मिलन और मिलिलायमानि मालायलायमानि खय सदरनि बिसिङो और मालायमानि कबामा एलाकानि बररक कयला शहरनि फायो खय तो पुरान फायो आगरतलानि फायो खाना आंखाय मरा आइसुकनि सिमी लामा सा ग्यांगि थाङो और तग्रा थानाय खाना पुन बुदय टाइम पुन थारियाना खाना फुंनि सिमी एकदम 2টা পর্যন্ত आइसुकनि आरायतानि सिमी सारिनि 2টা जरारो और बोलि नमबागै लुकरंना आंगमरो कयनाय कसां फायलायदि कसां थांलायदि वालाय सुलाय तांदि एफेक्ट माने इसावै साइकेल लांगा तासालायदि काहाम krengkai थांवैना बागै हाथाय कतरनि बरमुरा बाबा बरमुरा तेरनो जत्तनो काहामखाय फैनाय बागै आं जत्त लुकरंनो नंनि बिसिंति कय सालबुसुक नि दमे तमने सालताम तिनिबो कुबलुं बरक खानाताय बांनाय 5 तारिख जरा तमनाय सर लामानि थांफायबो बाहाय सुबिदाते अ मेलानो तेनो हाबांनि फाजिनि नायकल जामारो तरे दं दंगो तो सेमा कय बसर नुकना सेमारागो म आगिया मुति तंमानिया माइथां आंनि एदिसे हाबांनि बिसिंतै सि सुहेल सार दङ आर मरनि जत्त जों परिवर्तन खायगा परिवर्तन थायबो मा खायगा लामा तिनि खवाइनि सनपारा रतनपुर खवाइ शहर यांनि कमलपुर तो यांकाय सुगुलसि बा बागतै yang belfangti ke phai nang liya khali kete manai tabuk sini sudara min sini tabuk dong Rajkumar bogai ni borok tai yang hezamarti phai nang liya bor wachini industry ti khayai than khora ti khalai 10 goriya a 10 goriya aprang khor mudi bari থেকে ডাইরেক্ট লামা কাহাম লামা ওয়াগন কাহাম নাই আপনি খালি তেইবো লামা হাম নাই जोंहा साखायो तिनि लुकरं नाय फायदि बेलाय तंथब जागा तुइनि समस्या करिका आगि तुइ मा तो गारि बाय तब डाइरेक्ट गरो साप्लाय फायो आगि कारेन्टनि समस्या दङ तब कारेन्टनि स्कुल समस्या करै
যত দিন অর ওকে অর নাইনে কা শুরু তিব্রাসা সিমিয়া ওয়ানজি বসনে বড়রব তাবুক তাগলাই সিমি বর্ণ অর বংনম বাজার মানে ফলমার মুখতা অর ফাইমান তার আছে বছর মেলা जों सिनि कायसा दङ कायसा रेस्ट हाउस आबार रेस्ट हाउस जारा बायरे फाइनार अबर दं थानानै आबार परे खालि जों हाइ मास पावार कुलार बायसा एकदम पिला लांनाय जा आबो जों गायनाय ओ सिनि 14 मासनि सिगां न और आबो गायगिरि खोथार कारेन्ट थांमते वाना नागिरग्या पुरा जों दा सिमनावरम दि 5टा जागा गायग्राखा आबार परे जों मिया उसगांगो जों যখন ব্রহ্মকুণ্ড আরো বাকি সমস্যা লগে লগে দুইটা হাই মাছ দুইটা তো जोंखाय নিয়ে জায়গা জগৎ ঠিক হবে কা আমাইকাই 5 তারিখও যখন কেসাবা বাহাইনা বাঘ ইয়াঙ্গ নুপুরবন আগা বিচিনি বাঘবাড়ি বাঘ কামিও আরো বাহাইনা উদন খাইজনা ফুংনি 8টার সময় তারিখনি ঠিক 4:30 টায় ব্রহ্মকুণ্ড মেলাবো সিরি সিদিনে ব্রহ্মকুণ্ড মেলা আরবো আদিনা 5 টাকা উদন খাইনাই Garobo, oh my God, paima logo gara aro tengune cha. Omane kinna la kakai mela be mela no hai. The 3-day event is expected to feature various cultural programs, traditional performances, and community activities bringing togetherness residents from the Hazamara block and surrounding areas. Bureau report Chini Khorang.